Beleza, de volta, Dragon's Dogma. Vamos atrás dessa quest, né? Não sei onde é que é a farmácia aqui dessa bagaça. É isso aqui? Casa do Leonard. Pra ajudar aquela garotinha, não sei como é que eu faço. Esse aqui. Esse primeiro prédio aqui, será se não tem? Acho que não, né? Era pra ser aqui, velho. Mas não tem. A farmácia é aqui, ó. Ah, well met. Here for some fruit rope. Tem de cura. Pra uma dessa pra ver? Será? Talvez funcione. Pera aí. Do come again. Bora ver se dá certo. Hello again, sir. Say, have you Tônicos brought de some fruit frutas. labyrinth for me? Oh, well, if you... Tônico de fruta. Ah, well met. Here for... Cadê o tônico de fruta? Isso aqui? Não. Provável que eu tenha que fabricar, né? 600, caralho, meu irmão. Uva. Maçã. Um de cada, vai. some fruit roberant, are we? Twin Conversar. Mikas, they're mighty easy to make. Simple as combining the ingredients if you know Aí, what ó. they are. Mas quais são os ingredientes, ô filhão? Do come again. We ought to bring this to the one expecting it. Pera aí. Itens. Como é que eu... Firmar, combinar. Bebida salubre. Pera aí. Erva de cura. Bebida salubre. Da receita. Eu fiz com maçã ou fiz com uva? É um de cada, né? Ah, velho, foda-se. Sei Hello não. again, sir. Say, have you brought some fruit labyrinth for me? Ah, deu certo, ó. So this is what it looks like. Brilliant. Many thanks, sir. Deu sorte, hein, Flora? Que eu já ia I vazar. haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to reward you proper like, I'll bet. Such moments make me proud to serve, Beleza. Arisen. Então, exclamação aqui. É quest, é? Deve ser, né? Torre de vigilância. É em cima, né? Provavelmente. Deve ter uma quest lá em cima. Pera aí, galera. Tamo indo, tamo indo. Esse jogo tem um FPS One podre, can velho. see Pelo far to amor the de Deus. distance from here. We are alone here, methinks. Perhaps we might stop a moment and find Arco our bearings. ondulado. Pera aí. Eu nem equipei meu arco, né? O lado superior é melhor. It is no great shock to me. Medo de cair aqui, velho.
Cadê? Tem quest aqui não? Tem nada aqui. Porra nenhuma. PS lá no lixo. Maravilha, hein, Capcom? This is a powerful weapon. A single bolt loosed from it would carry tremendous lethal force. This could grant us an edge in battle if we use it well. Era de cobre. FPS tá no lixo. É, não achei o que tem aqui não. Vamos embora. Tem um objetivo, velho. Tô em Merle, é? Merve, sei lá qual é o nome da cidade. Ah, you've returned. Good timing, too. I have questions for you. First and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? Tudo pronto. Then let us be on our way. Eu contratei dois spawn novo aí. The pawns in this party are women all. And yet no two of us are the same. Bora ver. Acho que é nível 9 eles estão. Tis a glad thing we rested when we did. Try not to get hit, lest all that room go to waste. Ah, ele encantou minha arma. Maguinha. Ah, Let my é mesmo. magics grant you an elemental boon. Boa, galera. É fundamental ter uma maguinha mesmo. Tá louco? Cadê o bicho? Ah, tem loot não. So soon? Why? Bora, galera. We seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Tá Let us gostoso, hein? instead strive to better ourselves with every battle. Os bichos ali na frente, ó. Testar minhas skills, né? Pera aí, disparo amplo. No sense letting the enemy gain the upper hand. Early griffin gets the worm, as they say. Aprender a escolher o alvo, velho. Não tô acertando ali. Baú aqui, né? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them when the need O arises. revigorante aí da meninazinha, se eu não tivesse feito. Comprado, né, na verdade. Dá pra ter encontrado ali. The Arisen is the lawful ruler of Vermont. So it has always been. Ih, rapaz. To claim the title is to claim the throne. Yet, not all. Our kingdom sees many pretenders. They are not dealt with lightly. They're still only one of them. Regardless, do well not to invite my mistrust. Que isso? Ah, cansei. Que susto, achei que eu tinha morrido. A splendid accomplishment. You have honed your talents to new heights. One Cadê? can Eu vi but uns bichos strive aqui. to Cadê? improve. Ah, do outro lado, velho. Bora, galera. Vou usar o disparo amplo, por I favor. will protect you. I grant you roaring flame. Feel the wind on your face. Jump up, I'll set you flying. Pauzinho aqui, né? Vou nem One descer, never não. can have too many of these. What say Logo a we belt quest. one at the next foe we encounter?
Might we remove this hindrance somehow? If a ranged attack is Exclamação needed, aqui, a you can count caverna, né? upon my aim. Ah, Might I be of assistance? pois eu venho. Simulador de corrida. Hold here a moment. I shall bid them open the gate. É um forte, é? Ou é uma nova cidade ou é um forte, né? Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An Arisen, by all appearances. An Arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. 'Tis uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one Arisen, and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it might Mais de Arisen? Não pode. make my report to the capital. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? All's been arranged. Come, let us pass through the gate. Perhaps this will seem of little consequence, but different masters favour different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Each to their own. Baú aqui, né? Pera aí. Tem nada. Nada protegendo. Bora, galera. Tô pesado. Já tá mais lento. Cart was meant to meet us, yet 'tis nowhere in sight. Aught may have befallen it. Best we press on. Tá lentão, ó. Baúzinho aqui. Pray, allow me to open yon chest. Deus fulgurante. Que é isso aqui? Equipamento modesto. O cachoeiro é aqui onde eu tava, não, né? Master, a O treasure baú ali, ó. chest. We shall have to find a way Eu to consigo reach it. atravessar, hein? Acho que ainda não. Mas a gente tem mais um baú aqui, né? Pera aí. Might you consider lightening your pack, Master? Perhaps 'tis time we returned to our base of operations and deposited some of our finds. É uma boa ideia. É só isso mesmo, só tem duas tendas. Bora, galera. Fico de enrolação. Terminou a quest? Não. Os caras estão aqui, ó. É, estão aqui. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Eita, pô. Não é um bom sinal. É isso, véi. Is everyone all right? Uns viadinhos aí passando. More marks of the dragon's fury. Its rampage must have weakened the earth here.
Bora. Foi nada. É isso? Ah, tá ali, ó. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Tá apertando o botão errado. Morreu? Morreu. Agora que eu tô ficando pesado. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. We must not let down our men. Bora, galera. Limpou. Opa, tem mais ali na frente. Bora, bicho feio. Toma. Eita, quem tá atirando em mim? Bora. Eles sempre botam uma missão de uma pra cidade e de uma cidade pra outra, né? I dare say the cart shan't be traversing this. Como esse do outro jogo foi assim também. Might await us on the road ahead. As harpiazinhas ali, ó. I grant you fire's blaze. Use it well. If we mastered that attack, we would be invincible. Cadê as harpias? Distância da porra, viu aqui? Boa! Gostosa sniper o bicho ali. Bora, galera. Tem mais ali na frente, ó. É aqui? Acho que é aqui, né? Estão subindo aqui por quê? Ô, louco. Boa. I shan't allow any further harm to come to you. Baú aqui. Pega o baú, filhão. Que é isso? Deus fulgurante. Ele Battle cumprimenta. took more out of me than I would have liked. We were overconfident in our abilities. It is a painful reminder that fortune Subiu a will not vocação. always Bora, favor galera. us. As arpiazinhas ali a gente nem matou, né? Deixa quieto, então.
I've a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Ah, um pau novo, né? Eu já contratei 2. Tô com 2 level 6 já, precisa não. Interessante. What's this? We're trapped. Foi. Ih, rapá. Aí o bichão aí. Ciclope, é? Aye, a Cyclops! To think we'd encounter one here of all the places. A Cyclops. Pray, be on your guard. Come, let me crunch you wings. Bora, bicho feio. Ai, meu Deus. The force of this torrent for our own use. Haha. I can think of all manner of uses for a contraption such as Ela this. subiu nele, ó. Não sei de quê, velho. Quickly, Arisen, you must Tá regain your cansando footing. rápido demais. Let my magics grant you an elemental boon. Vai. Morrendo já. Ai, cansei. Ô louco, a gostosa tá morrendo. Chances of victory are slim. The prudent choice will be to Tem mais uma barra de hasty life, né? retreat. Agarrando inimigos maiores em batalha. Do you want to tell you? Acho que eu não vou agarrar, não. Tá bom assim? A well-placed strike is gazing skyward. Strike fast and true, and our quarry shall fall. É, não tá dando muito dano, não. We can ill afford to rush headlong into battle. Fall back! Isso, velho. Louco. I've never seen my own master attempt such Acho que eu tava aqui na pedra. You have my gratitude, sir. Could seem I misjudged you. I had taken you for another false Arisen. Goodness knows we see a lot of them. Yet the value you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Here, take this, as a mark of my trust. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain Brandt. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch, and I'm sure you'll breathe a little easier as well, aye? Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the ox cart. 'Tis your decision. Ai, ai. Continua, é? Dropou alguma coisa, grandão? Osso A áspero. common reward. Frustratingly so. We'll find a use for it, I'm sure. Ah, here's the cart now. Do you intend to join us? Bora, né? Very well. Board the ox cart and we'll be off. Partiu carroça. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. You're well fond of picking things up, aren't you? I'd wager there's aught to be found here. Let us ponder how best to proceed. Cochilar, vou cochilar pra ver.
As harpias atacando. Goblins! What rotten luck! We've needed Tá your de aid noite, again, né? sir. Levanta, filhão. Hora de combater. De noite o bicho If our pega. destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. I grant you roaring flame. Passagem do tempo. Ficará no mesmo lugar durante o dia, podendo aparecer apenas de manhã. Vou dar uma olhada. Ah, isso aqui eu já sabia. Quando chegar uma palma à frente, junto à escuridão, viram monstros horrendos. É mais difícil à noite. Carregar uma lanterna. Alguns encontros mudam com o tempo. Ah, a maçã fica podre, velho. Doideira. Destruir estruturas. Seems we drove them off. Na hora que eu ia lutear. You've my thanks for aiding us. Vernworth isn't far from here. Will you join us the rest of the way? Yes. All right. Into the ox cart, then. Pô, cadê o loot, velho? O cara tirou os bichinhos que eu ia lutear. Bora, tirar um cochilo de novo. Na manhã seguinte, cortou de uma vez, hein? Vernworth. Capitão de Vernworth. Um falso Arisen aqui, né? I was informed of your coming, would-be Arisen. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first. 'Twould seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one Arisen. That Arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermont. It follows, therefore, that this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. Ih, rapaz. If you value your life, you will not attempt to flee. Fui preso aí de novo. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. É só ele invocar um Arisen, né? Um pawn, né, não? Só os Arisen pode. I beg your forgiveness for my insolence, Your Majesty. If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Then you have truly lost your memory? In that case, mayhap I ought to explain the situation before we proceed. You, and no other, are the sovereign, the only legitimate ruler of this kingdom. Some days past, you confronted the dragon in the village of Melve, whereupon you became Arisen. The people rejoiced, for our true liege had finally appeared, ending Vermont's long years of council rule. Yet, not all celebrated your coming. Alguns meses atrás. Your arrival would have robbed the Queen Regent Disa of everything. During the time of the previous consul, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing,
when 'twas all but certain that her son would take his father's place. Word reached the castle that the Arisen Tragou a festa da rainha aí. To Disa, your majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Disa chose to abduct your majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batar as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead, a mere puppet. However, with your majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in the tavern that we might discuss them. Comprar uma roupa, né, velho? Que essa roupa de escravo aí tá tosca. This one's cleared of all suspicion and has my permission to remain in the capital. You are to trouble the good sir no further. Are we clear? Ô, garoto. Aqui está aí, trono do substituto. Temos aqui. Pergaminho aí, achei que era pra pegar. Bora, né? Encontrar o bichão lá. What a happy coincidence. Ah, tá de noite não, né? Pray forgive me, I'm in a bit of a hurry. Mais um side quest. Get back here! Falar com ele aqui. Eu não consigo me mexer. You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Menti. Many thanks. I'll catch that wretch yet. Bora falar com ele. You're a kind one, aren't you? 'Twould seem I am in your debt. In fact, there's aught I would ask of you if you've the time to spare. Aha! There you are! Oh, apologies, but our chat will have to wait. Till next we meet. Farewell. Tá de dia, então eu tenho que dormir. Depois falar com o doidão lá. Guardar as coisas no baú que eu tô pesadão. Aqui, né? Ferreiro? Interessante. If quality's your concern, you're in the right place. Hicks. Cadê? Subir aqui pra ver. Pô, brother, só quero... Ferraria. I've all manner of arms for sale. Come, have yourself a look. Pra. Espada... Ah, o arco melhor. O arco de caçador já é melhor que o meu. 4.000. Que melhor ainda, né? 182. Mais pesado. Tem armadura não? Só arma, né? Vou comprar, velho. Tá um belo boost aqui, ó. 10k, caralho! Melhor comprar uma armadura, né? É, vou comprar uma armadura. Pra vender essas porcaria aqui, não sei se eu vou vender. Vender, né, velho? Pode ser útil pra dar upgrade nas coisas. Até que vale 270 cada. Vai. Deixa eu... No Eu purchases quero to be made today, I equipamento, see. né? I just hope the shopkeep understands.
gold is a resource best spent judiciously. Era armadura. Welcome to Bjorn's armory. And quality is what you need if you want to survive. So... Aí. Sombra obscura não dá pra usar, né? Ixi, merda. Gostei do look, não. 102. Isso aqui tá melhor. 7K. Vestes protetor. Bota de couro. Joelheiras. Ó, 11K. Melhora a minha defesa. 103. É tudo muito caro, velho. Caralho. Já são uns resistezinhos básicos. Ao menos uma calça, né, velho? Que esse negócio aí tá tosco, velho. 7.900, porra. Before you check the price, just remember... Muito pesado. Quanto é que eu tenho? Não tenho mais dinheiro. Remember? O que dá pra vender aqui? É tudo de cura, né? 500 pila. Evoca um feitiço. Pode ser bom. Era de fera. Vou vender essas porra aqui, velho. Vender isso aqui. Vender isso aqui. Pesado ainda. Uma Vitalita pode trazer os mortos à vida. Aumenta temporariamente a força. Esse aqui. E... Vigor. Lé de besta. Maçã. Ah não, uma batata. O que mais? Carta de estabilidade. Cadê isso aqui? Vender isso aqui, né? Nossa, trabalhador. Essa bosta. Eu tô pesado assim, velho. Porra. Misers die early death. Dá pra comprar o peito agora. Protetor, né? Ó, protetor, ó, ficou legal, ó. O vestimento dele, ó. Pesado de novo. Hope to see you again. Beleza. Por enquanto é isso. Procurar a taverna. Vou procurar um lugar pra dormir, né? There's a ladder here. Ah, excellent find. Aqui, eu acho. Aqui é a taverna, né? Eu quero dormir, velho. Acho que é aqui. Tem uma pedra, ó. Talvez seja só isso, né? É. Eu tô que nível? Tô nível... Tem que ver. No pause mesmo, né? Nível 8. Os pontos estão nível 9. Ah, então tá de boa ainda. Indeed, though it is not widely known among the common folk. E aqui dorme, pelo amor de Deus. Passagem pra cá, tem?
não sei, eu tô perdido aqui nessa cidade, né? Delícia. Que é isso? Não dá pra ver. Vou usar aqui, ó. Tudo que eu queria. Well met. You are come to Shakir's Inn. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the Não dá foremost 2K, hospitality velho. in all Caralho, brother. Se eu soubesse, não tinha gastado todo o meu dinheiro. E agora? Tá de noite já? Quase, né? Fudeu, galera. Não temos dinheiro. Quem és tu? Vidente. E agora? Acho que se eu sentar... Será se eu sentar num banco dá pra... É isso. É isso, velho. Um búfalo? Vou sentar aqui. Dá pra esperar? Cochilar, ó. Tá cedo cochilar até a noite? Aí, garoto. Chupa. 2K, tá doido, é? Pagar 2K pra dormir? Tá maluco? Um save, né? Pera aí. Beleza. Dormi no banco da praça, né, velho? Uau, lá em cima. This might be worth a read. Shall we take a closer look? Cadê o doidão? É tu? Não, parece mais não, né? Aqui ele, ó. Your Majesty, your timing is impeccable. I just thought 'tis not a matter for prying ears. Pray, let us speak out here. Fala aí, fi. As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophants. Should Disa denounce your Majesty as a false arisen, few would elect to doubt her. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace, but the date has now been set. The central players in the court ought all be in attendance. 'Twould be a fine opportunity to display your Majesty's power. None would be able to deny that you are the true Arisen then. There is a problem, however. Entry to such an event is limited to the chosen few. Only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity will be granted entry. If your Majesty is to be counted among them, you will need to lá vem o golpe. Pray, allow me to summarize them for you. Fazer a caça, né? The citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague the land. I dare say, 'twould be a fine contribution were you to accomplish these tasks unaided. What say you? Might I ask for your cooperation in this matter? I thank you, Your Majesty. There are 3 locales. Não sei se é uma boa ideia à noite, né? Trouble of late. The first is Trevo Mine, to the northwest. We've had reports of goblins swarming in great numbers. Next is Half Village, west of Vernworth. I believe soldiers have already been dispatched to cull an infestation of saurians there. Ih, saurians, tipo uns lagartos, velho. Finally, there is a call for someone to locate Chato a pra group of cacete. soldiers tasked with delivering freight. They were last seen crossing the second bridge on the eastern edge of Vermont.
There is no Beleza. shortage of beasts that need culling in this world. 3 objetivos. Simbora. If we default to the experience at our disposal. Eu acho que é um bom momento pra parar aqui. Na próxima eu faço essa quest aí de caçar os bichos. Primeiro passo pra se tornar o rei aqui.